norma tongke kai tor bonana sawhai hanai hamyani ago sonai ro kai toni hawa boro habanta mangala jisu sawhai hambai puilano जोङो kobo phai Sogwikha komlai parao जों आगोलानि CLT नि मेम्बार ngै तेरनि मथानि बररक बाय ते चिनि अमरपुर पेरिस नि पेरिस सुनारक बाय ते लिडार बाय जतबायनो जोङो फाय कुथुमसा ngै मालाय लेफिका गै जों सिगमसा गायसा मिटिं बो खैलायका चिनि मेसेज अब दंनाय जतबायनो गाहाम फोरोंखै तंना नांनाय पीस मेंटेन खैना नांनाय ते हामजोंनो कुबलुंबाय ओ वालाय तालाय रगनो जों आबनो नायया para ni je protibesi rokbai mililai tongnani chini obono kaisa message jate bobishote atoi te tang thuni ni chengabo nayu gitabo chini CLT ni secretary bo tabu kokthai kisi saiknar nei balai hambai sini media person dogno sini obo kaisa sikonsa sini ro get together komlai motha mo kaisa amarpur Parish ni sini komlai kami oro kaisa sini Catholic Church just starting ni stage o kisa problem ungka hani sung khobor manui tini sung oro khaile mani sini Catholic laity of Agartala sini diocese Agartala ni sung kaisa laity rok ni organization Catholic laity of Tripua body executive committee ni torof theke sung tini sini solidarity phungna bagai of komlai mothani borok bai baksa sung ma korang laikha গতনাংখা কিছুদিন আগে ও জায়গাও নরনগরনা হনারো যে কাইসা চার্চ নি স্ট্রাকচার মো জাস্ট বিগিনিং স্টেজ অফ টংমানি অর কাইসা প্রবলেম মুংলাইকা যে নন বিলিভার্স রক নি তরফ থেকে কিছু অবজেকশন অনি সংখনাকা তিনি ফাই সং বুজি মাংখা অরনি বররক বাই যে বনি প্রবলেম কাই আবো শেয়ার খাইনা বাগै जों फाइमानि जों फाइ खानाकाव जागाव एडमिनिस्ट्रेशन नि तरफ থেকে बो किसा स्टेप रक ना हाजाका sini SDPU tai DCM oro visit flight thangjak obo jahate o elakao peace maintain khlai nai jahate jotto dhormoni bororok je খ্রিস্টান puito khlaine rok jahate sandike tongmanthung oro jara puito khlaine te puito khlaya jara খ্রিস্টান te non খ্রিস্টান bisingo je kono problem jate kono misunderstanding ta tongthung aboni sini nayo जों obo norni bisingtui median bisingtui जों प्रशासन बालायके हामबाय मारो टाइमली ब्रक स्टेप नावै नाय और SDPU निजे फाइनाय दुनु पक्षनि बररक बाय क्लाइ बरक जे और कायसा पीस टक क्लाइका अब बागै जों बालायके बरनो प्रशासन पुलिस प्रशासन जों हामबाय जानांगौ तेबा हामबाय जानांगौ एडमिनिस्ट्रेशन नि तरफ থেকে DCM सागबाय थं फाइका जागाव ते बरक